Nindot kayo ang pulong sa Ginoo karong kagabion may son. Amen? Kinsay mo agree nga nindot kayo. But then kay bako nga naapata sa process, pag-process sa pulong sa Ginoo karon basig naguna-una pa ta. Unsaon na ko pag-see, pag-soar para mo grow. Pinagi sa tabang sa Ginoo. Amen? Og nasayod ko nga gituuhan nato nga nata sa atong season sa atong mga kinabuhi nga ikaw ray nasayod o ang Ginoo kung unsa iyang gustong ipaabot nimo. Amen. Og karon gabion arita sa mga pagpasalamat og nasayod ko nga daghan kay tag ipagpasalamat da sa atong buhi nga Dios. Kinsay mo una? Tanaw na ko scores. Ako yung tawag. Okay, daghan kay to. Di na ko kawangon ang pagpasalamat sa atong buhi nga Dios kay daghan kaayong mga pabor nga gihatag sa Ginoo. Amen. Siguro kung kuan lang ba, kung kanang panghuna-huna lang sa tao ang kuan unsa na murag panglantaw lang sa tao sa sitwasyon bitaw namo ang sawa na kay baw sa among sitwasyon financially natanan tanang area murag gikuan gyud ba giuyog gyud og maayo but then salamat sa Ginoo nga gikuptan ni hangtod karong mga orasa ug nami diri sa inyong atubangan. Amen. Dako na kay nagkadaugan. Unya nagpasalamat ko sa Ginoo nga despite nindot kay og tingog ron. Manig money shy price of being a teacher kanang nindot kay imong tingog anytime pwede mo nindot imong tingog di ba Ma'am Jinx? But labi nagulit kay ka kanang layon bitaw ka nya. Lain ang kanang subject teacher ba mutudlo niya. Vacant nimo. Sa unsa li hunahuna unsa kung kanon manang digid nimo niwang nimo maestra kay tungod sa stress kinahanglan mo kaon but then salamat sa Ginoo nga biyan sa stress na ang kalinaw sa atong buhi nga Dios. Amen. So pasalamat daghan kay pasalamat sa Ginoo sa section nga iyang gi-assign nako nga kanang dili ingana ka stressful nga knowing the fact nga ang mga bata ron grabe laliman ka bisag elementary pa elementary magyud na maskin pag nursery magikan diri sa pre-elem kay bawo ba mo ang kinaiyaros mga bata murag times 10 sa atong generation or sa ako lang generation murag times 10 asa ka ano mga bata nga gusto ko mag-maestra sa una nga anak na no pero karon dasmaga na lang maestra pero salamat sa Ginoo nga ang mga maestra nila hutay ang tudkaran di ba ang Jinx lahutay gyud og daghan kayo murag tungod kay gi-assign ta ani nga season gi-assign mi ana nga trabaho atong job amo na lang jobon kay job man okay kinsay mo sunod so akong ibalik ang tanang dungog himaya sa atong buhi nga Dios kay grabe gyud siya ka faithful financially emotionally spiritually sa tanang aspects atong kinabuhi faithful gyud ang Ginoo. Amen. Og ako ang angayan siya gyud na balikan sa tanang dungog ug himaya. O kinsay mo sunod? Si Brother Liswi. May gabi sa tanan mga igsoon na-bless lang ako sa word sa Ginoo karon ba kay ay wala ko expected na kanang dili igo kanang na-experience ra nako ba kay taga suong bitaw kay sig anan ako nga Mark nganong wala naman kay Bible study. Yeah, ako pero may rason nila kay availability ba kay kuan busy kanang pero makak bitaw kay. Ang rason jud bitaw is kanang murag kanang nay something murag isugo ang Ginoo sa kuha ba ha. Kay katong mag-attend kog Bible study gud kay murag makontento ra nga. Gitar bitaw ko kanta ra man ko. Ako rin gitar, kanta sa Bible study, pero marami tao ganahan ng Ginoo nga mugawas ko sa comfort zone ako. And ako nga tao kay mawawon man ko, di ko hilig kanang mo first mo ba mo share sa word sa Ginoo pero ang Ginoo pod ba kay kamausad kay mo na murag na si tawag na confirm na ko ba nga nagid siya ganahan ipabuhat sa kuha ba kay nay mga tao nga ipaduol sa kuha ba and may mo siyang opportunity nga makashare ko sa word and na-amaze lang ko ba kay ano ko Lord di man ko anong first mo ako'y maduol Lord
Marami tayo, di ka mo dool, di ang tao mo dool mo. And blessed kay mga igsoon kay classmate na ako, Lucky. Kanang, ambot lang, sige siya dool ako, na, Mark, kanang, Christian, di ka Mark, kanang ako, siya nga, kanang, kasoy mo sa gawin, nga na ba? Ana. And dito, opportunity na kay na ako kay mangutanam, good siya, kanang about gospel. Nya, ang gitudlo sa mga ni Yamarlo is kanang shiran bitaw dano na dadon sa simbahan. Kay kung dadon mo dito sa simbahan niya, why solid na foundation or knowledge about gospel kay pwede mo gud na makanang para taphawra ba. And ang gitudlo sa mga is kanang share dan. Moto, sige niya pangutanan, abot mi sa point. Kaya mo pangutana pero mi good is anang ano ko nung na mga bad o good na people ano man. Yeah. Yeah, kuan man na murag sa mga devotional nako ba ma-answer pod nako. And to the point na maabot mi sa gospel, yeah, dira na maka-share ko sa word sa Ginoo. And na-amaze lang ko ba kay karon ako siya na-invite. Ay dadugay na mo sig tabi about Bible is ako siya gi-invite ano ko Kent pengan. Ano Kent. Ano ko nga kuyog ta. Siya. Ato ta sa among ay nami bagong na kanang natukod na si Daloy na napundok ang tawag kay known men. And ano siya nga, ano sa mga nadlaw, Martes, ano ko, pero na yung mamantay, schedule Martes, data basing. Moto, ako rin ito siya giguan, gisuyan ba? Ni Moto niyan siya. O sige, adto ko. Pero kausara siya madto. And karon until now, kay, sige siya attend, antod karon niya, dili na bitaw ko, sige ingon nga, dong, attend ta dong ha. Kaya inay kausa ako siyang gisukod, ano ko nga. Kaya di ko nila ako invite to kausabi. Yan. Nabuto to, padong na lasutso, wajud nabut. Yan, dire kami yung simbahan na to. Yan, moto. Nabut siya galit, paya, gida ko yan ako. Ala. Murag na, nakuha na gida niya, nang nituhop na gidang pulong sa Ginoo ba. And karon is nanapoy usa, kaso kulbaan ko gamay kay babay. Ano ko, Lord, babay man ni Lord eh. Pero sige lang. Ang magod lagi kanang dili bitaw ako ang paduulon sa Ginoo, ang tao na moduol sa ako ba kay mawawon lagi ko. Nya mo to karon actually through online mo chatra ba. Classmate ako sa una kay di na may para section ron. And dalipay ko ba kay grabe na pirmi ko matimingan og mga tao nga kanang open bitaw kanang maminaw jud ba dili bitaw kanang kuandra basta mag-share na ako sa word sa Ginoo kay kulbaan man ko Lord kani kay nakulbaan ko pasabot ani nga wa jud ko nagsalig sa kung galingong kusog kay nakulbaan man ko di mo ko malay murag Moises ba di kayo kabaw mo istorya pero tungod sa grasya sa Ginoo ba and tungod sa imong pagsalig nga despite sa imong mga imperfection ba ay dili man pud nag-need ang Ginoo kanang perfect nga tao kay iya mang kasagaran ganyan gipili kay mga dili qualified na mga tao ni mga imperfections. And kaya dako pasalamat sa Ginoo ba kay murag salamat Lord kay nigawas ta jud ko sa akong comfort zone. And mao na pinakarason ako nga di na kay ko attend Bible study kay murag karon ganahan ko nga ako na yung maghimo og nga na ba. Balag one-on-one rami or duha usa kami as long as na ni step out na ko nigawas na ko sa comfort zone ako and makashare sa word sa Ginoo og hiyalaman to ng dungog himay pasalamat. Amen. O kinsa pa dahi mo gawa sa inyong comfort zone. Sige, Brother Kanoy. Atong mutagag pakpaking no. Ako dugay na kong ligawat sa comfort zone nga diwa kausar pa gid tabo ba nga ni step out ko ba. Maigson akong kadaugan, maigson kay atong pag-share nako last ba nakainomdom kong hani nga ako untay magmas. Ako magmas magita kwato kay kanang para di makita tong simod ba og iglantaw nimo way nakaibawog di hiwi ba ka ana ba kay nakainomdom ko sa panahon sa pandemic sa pag-study na ko ba naging ko nga Lord panahon sa pandemic may pagkatugi gayon na kay diligid siya kiwaw ba bisan pag nagmask ka nang hiwi ba kayo mo baghiwian niya way kay makaibaw nimo nagkuan ba nya mato kay wapal ko nasihan di gyud may nakamasin na daog
Nakana ko ka, salamat Ginoo kay nahuman na gid. Nya, ang akong pasalamatan sa Ginoo megson kay nindot kay ang pulong sa Ginoo no, mga puro pagdasig ba. Tinuod gid nga kanang sa matag sa atong kinabuhi gud mga common siya pero kung dili ka magduton sa Ginoo, matsiklo gay ka kanang ma-down gid ka tungod sa mga financial, sa mga kulangon o dili gid mo ipabaid ang imong kuan imong espirituhanon ba magtamod ka sa Bible o maminaw kag mga online nga kuan gid na posibilidad gid nga mapalong gid ang imong kalayo sa pagpangalagad sa Ginoo nga mao na nga bisag pabalik-balik bitaw ang mga mensahe sa Ginoo pero makahatag siya nato og buhi gid nga kuan. Pasalamat pud ako sa Ginoo kay gali kuan kanang mga nilabay mga semana naabot gid ang among kanang grocery nagtugod migwa kay naguol ko si kayna kay magulanon kayo og di makabawon og hotdog kanang di paborito gid ang hotdog dai dagang hotdog diya nya pasalamat ko sa Ginoo kay bisag luyo sa mga kanang gipit na ba ang Ginoo muhatag gid siya kanang bisag sa atong mga pag-ampo makahatag gid siya di man instant nga matubag pero tungod sa atong pagsalig sa Ginoo tagaan tag kusog niya nga makalahutay nga dili kay ako ultimo kamo ang Ginoo sa matag wa man gid magpasagad ng Ginoo nato kay dapoy kausa may igsoon nga kanang kuan layo na pud akong layo pa akong sweldo niya kanang kay babay kaning katapusan no kan daghan kay deduction nya ang akong motor kay gamay na po kayo og tan-aw na ko naabot sa ikaduha nga puga ba kung di namin gini maton na kong nga bata pero igbalik na ko baguroy na ko ani na pasalamat yung dako sa Ginoo megson kay kuan gid ang Ginoo wa po ko mag-expect nga sa kana akong pasahero ba na ihatod ako kanang wa po ko mag-expect nga nakalimot ko nga sa usa ka buwan katulo din na siya nako maghatad o katuha ana nya nagpasalamat ko sa Ginoo kay kanang bisag sa ingana ba kanang maka blessing ba sa Ginoo makana ka ba Lord kanang tungod sa kanang makalimot na lang ta o nabilin ba tong pitaka wata kada na pasalamat ko sa Ginoo kay moabot gid ang time on the spot gid nga manginahanglan ka makakuan gid ka makaingi ka lisod po kay dita mo ana no nga Lord salamat Lord ha nga sa luyo sa ingani ba nga blessings nakapagasolina ko nakauli ko nakakuan pasalamatan gid ako ang Ginoo nya sa among kumpanya bisan to og kanang nanay mga hugon nga papawao na mi kay wala na sterdain kita na nga among building pero duya na nang tanan basig adto siguro may butang naga kay naama dito among kanang kuan Mitsomi nga kuan pero dili na siya may tabo pasalamat gyud sa Ginoo nga kung kuan unsay may tabo or papawaon ba mi nila or pa-extend ba pasalamat gyud sa Ginoo until karon nga padayon gyapon among trabaho, padayon gyapon among pagserbisyos kanang package bisan og kanang medyo ni hilit sa gamay. Ang Ginoo gyapon nagapalihok. Wa niya pasagdi si Janice pod. Unay pagpatahi og trapo, yara pong tahion. Naon siya makina, yang handumanan panahon nga gibayaran siya. Na ang Ginoo digid mahuktan og kuan kanang og wala ko trabaho pod, manahi lang na siya. O iya lamang ang tanan dugog himaya. May problema kay natay Dorcas gapon. Okay. Kinsa pa may mahatag pasalamat sa atong buhi nga Dios. Atong pakpakan ang buhi nga Dios sa kinabuhi ni Ma'am Jinky. Hindi po na ko pakiason pagpasalamat ang Ginoo maigsuon kay makadasigid kay ang pulong no niya. Grabe kay traffic dito ganina. Burn out, pagid bangkal, pahak bangkal, ang saak, burn out. Grabe jud kay akong giagian mo igsoon pero sa dihang wa gid ta agad-agad, no? Kaya say mo agad putas atong kakapoy. Maagad pa tayo nana pero ang Ginoo gyud nang nagtagbo sa akong panginahanglan personally nga gitagbo ko sa iyang pulong nya nagpasalamat ko sa Ginoo kay murag na ako siguro sa katong murag na ana na ako sa kuan nest nga ni ana na niya. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga tinuod gayud nga siya gyud ang mubag-o no say kapuyon ta pero sa dihang
dili di ay ta mo panlihok pinaagi sa atong kaugalingon nga katakos ba. Mahibong na lang ta nga makahimo man day kog ingon ani. Nga di nato tan-awon ang atong kapasidad pero tan-awon nato ang Ginoo nga nagpabarog bitaw nato nga nagpa-steady nato ba sa atong kahimutangan karon. Nya ako nang nasinati may gustoon nga ang Ginoo gyud namuhat nga kung mao ni imong kusog pero sa dihang kauban nimo ang Ginoo makahimo pa di kag mas pa biyad pa sa imuhang kusog ug ipamatud-ana sa Ginoo nako may gisuon. Nagpasalamat sab ko niya kay katong time nga nang pagkakristohano namo niya ako gitraining gid kong mama nga unsa toy akong gimuha tumaka tong mga sakit akong ngipon pagkagamay. Mo sangpit ko sa Ginoo. Pag-ampo sa Ginoo jinki gamay pa ko ato makainumdum ko way gisuon. Grade 1 pa ko makasinati na ko mga answered prayer. Sakit akong ngipon, sakit akong tiyan. Gigutom ko, nakita ko jiliis, nanguha mi munggos-munggos diha sa baybayon kay gigutom ko wa mi baon. Nya katong bukol diri nako nga sige ingos mama. Hingin li na in Jesus name. Nya tungod man to sige ana sa tindahan sige abli sirado naay bukog nga ni kuan ba ni ulpot diri. Nya nawa gito siya maigsuon og sa ako nang panahon nga ako na mama nakasinati isab kog mga akong napasa ba ni Eliana og nakaingon pud ko nga Lord salamat nga nakatilaw pud ko nga pag raise ni mama nako ni tubo ang pagtuo ba nga mosangpit ko sa Ginoo. Nay one time si Eliana naghimo mi sa iyang performance task. Sakit iyang tiyan. Ako siyang gihaplasan. Akong giprayhan. Nya, siyempre ang hapas, ana manggid ta mga hapas talabad sa nya abi natog naayo na kay hang kay hapas, di ba nga ana ta. Nana man ko may igsoon. Nya kadto siya busy kay ko ana. Pag higda na niya may igsoon niya akong giingnan nga, ma, praise akong tiyan bi kay sakit akong tiyan. Ug nakaana ko may igsoon bisan sa kato nga gabi na kay nga kapoy na ko nagdasig ko ba nga ang akong anak nana man pagtuo sa Ginoo. Murag nakaana ko Lord salamat nga nakapasa ko gikan sa akong inahan. Salamat ma nga imo gigong gipaila-ila sa Ginoo pinaagi nimo ma nila ni Daddy Flo ni Ate Marlene nga sila gigamit sa Ginoo ba nga makabaton ta ning pagtuuha nga hangtod sa hangtod atong gamiton kay daghan man tag challenges sa kinabuhi pero tungod kay na stable na atong pagtuo sa Ginoo naka real tinuod gyud nga encounter sa Ginoo usa may mga pagsulay nato maka soar high gid ta like eagles tungod kay sakto atong pundasyon og nagpasalamat ko may dili pa manhingpit ang pagtuo ni Eliana pero as a parent nagpasalamat ko sa Ginoo nga akong hinay-hinay nga napasa sa akong anak ug himayaon ka Lord salamat sa tanan nga kaayo nga imong gihatag amen. Amen. So, daghan kitag mga kadaugan no. So, ang tanan gyud ang ayan lang nga ibalik sa atong buhi nga Dios. Og karon ato ta sa